Andy. Magpapaturo daw kung paano gumawa ng ano, sa green screen. Go, sige, laban ako dyan. Sinabi nga din nila Moonlight. Kailan ba? Ready na ako, oh. Ayan na siya, oh. Ang aking mga bias, oh. Divo, oh. Sangre Day. Teka. ถ้าอยู่ดีไม่โง่ทุกอย่างคงน่าสนใจกว่านี้ AI pa rin. O, AI pa din. มิตรภาพมีราคาของมัน Amihan ba na ano? Amihan บางครั้ง na... มันก็ราคาสูงกว่าที่เราคิด Wait nga, nabobobo ko. รา Go, คาสู laban ง ako. ไม่ถึงว่า Si เราอาจจะต้องจ่าย Kylie. มันด้วยชีวิต Sige nga, eto na nga. Ayoko na. Lenzo na naman. Pero sa kanya ako nanood ng ganitong makeup kanina. Actually. เคยไหม Kaya medyo nadalian ที่ ako ทำอะไรลงไป kahulma ko naman เพียง yun. เพราะเป็นสิ่งที่ทำสืบต่อกันมา โดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังสืบทอดอะไรอยู่ Kailan yan? หลายคนเรียกสิ่งนี้ว่าประเพณีเรามักจะต่อท้ายด้วยคำว่าอันงดงาม Laban natin yan. Kasi di ba di ako Tama, natuloy dun sa ngam, ano? Sa Rain On Me. I'm sorry. Babawi ako this time. Na-excite naman ako. Pinakita sa akin ni Moonlight yung ano niya eh, yung Mitena. Ang ina, ang ganda ng edit mo, gago. Dito mamaya ka na nano. Ang amats ng edit eh, ang ganda. Mahusay. I love. Ayoko. Ay, amats yun. Ano sila doon? Avatar: The Legend of Aang. Ano bang atakin? Purple something. And